जो गाड़ी सीज है आपण देखु जो ऑटो चालक माने धर्महट करते समस्ते किंतु से भाया नुह से पूरा थर्ड ग्रेडर जो मैंने निशाली कि से माने जो गुड़ाक क्रिमिनाल टाइपर लोक से सब कम कर परिवार माने उपवास होइका पड़िलंती जो 4-5 दिन रही गाड़ी सीज होगी से गाड़ी भी खाली लोन फ्री गाड़ी नुह से लोन रे आसी जदि ये 3 मास गाड़ी सीज रही बाहर को बाहर फाइनान्स वाला भी गाड़ी तार टाणी नहीं जीवे जमती रावण 56 घंटा को बर मागिकी मला कहीं जो अहम भाव कहला मत आई पारे एमाने भाविले बोधे आम 500 एकाठी हो पुलिस वाला आमर किसी करें प्रशासन आमर किसी करें से मनोभाव नहीं सी आईन की पूरा हाथ को नहीं हेले 50,000 ड्राइवर आम गाड़ी चलाऊ आमर अच्छी 10,000 गाड़ी मालिक अच्छा 50,000 गाड़ी चलती आम संघर कार 5टा कार 10टा जदि 50,000 ड्राइवर को से काढ़ीदेवे महासंघरू ताले से चल पार तो 50,000 ड्राइवर परिवार मो बस कौन ता बापा बस आमरी पैसा आमरी टंका से जो क्षति होची लक्ष लक्ष टका जो खर्च होची सेटा किए बहन कर आमरी राज्यवासी आम जो जीएसटी दौचे जो बाटे दौचे आमरी पैसा नहीं से बस रही खर्च हम ये बसटा नहीं जे व्यक्तिगत बस से भांगीदेवे एमाने जानी शुणिकी आगु को एगुड़ाक सब आगु बिहाई एबे सफर एथर होती आगु जापर नथिले ये सब कम कर किसी लोकंर उत्तेजना सकाशे ये सब कार्य सब दीनबंधु महोदय को मुझे अनुरोध करी जेहेतु तुम गोटे संगठन सभापति तुम नुचिकी न रही सामना को आसिकी या केमी सुचारू रूपे तुले पारे समाधान करें ता वार्ता रखु आने मानक आगू ठेल दे निजे नुचिकी रही ये सब वार्ता मद्यपान करी दबाटा एटा अनुचित। चारि दिन तले रणक्षेत्र पलटिला राजधानी राजरास्ता ऑटो बंद है पुलिस लाठी चालना कला गाड़ी सीज है आरेस्ट हेले सभापति कहुवा दीनबंधु नायक गतकाली राति पुरी आरेस्ट होती तो कौटिना कौटी आशा आशंका भितर ऑनलाइन ऑटो सेवा बर्तमान चली जो मैंने सजा काटुंट ऑटो को मुकाड़े ना निजे मुकुड़े से ही द्वंद्व में बर्तमान समस्ते अच्छा सरकार भयर अच्छा या भितर देखा मिली प्रशांत मेंडुली जी के ड्राइवर एसोसिएशन सभापति से वीडियो वार्ता जारी कर सहयोग करी आप आगे चलूँ तो ये कौटिना कौटी उस्काउं ना गोटे विशृंखला सृष्टि करने चेष्टा कर तो यह विषय में विस्तृत आलोचना करेंगे आम सहित अच्छा कटक भुवनेश्वर मिनी ट्रक मालिक संघर सभापति गणेश बाबू सार केमती अच्छा जय जगन्नाथ गणेश महारी निखिल ओडिशा मिनी ट्रक मालिक महासंघर राज्य सभापति एवं कटक भुवनेश्वर मिनी ट्रक महासंघर सभापति मु तो प्रथम दुखित जे जहाँ सबू ये 4 दिन पूर्वर द्वारा प्रशासन टेंशन नहीं राज्यवासी जो माने कटक भुवनेश्वर भितर सेवा पाऊना विभिन्न हैरान होती एवं ड्राइवर संघ जो ऑटो ड्राइवर संघ से आंदोलन करते धर्मघट हक से 2 दिन ठीक रे थिले किंतु तांकर मु भावुची अहम भाव बढ़ीगला कारण सरकार भी टिके अवहेला कले से टिके आउ टिके तत्पर होई तांको कथा बुझीतिले भल होइथांदा जदि 2 दिन अपेक्षा कले आउ गोटे दिन कि 2 दिन अपेक्षा करि थांदे से तो धर्मघट करिया जाइथिले से तो राजरास्ता रे हंगामी करिया जानिथिले कहा गाड़ी की काच भांगिया पब्लिक की बाड़ेवा किंबा काहार क्षति करिवा किए मेडिकल जाऊथबा ताको अटकेबा ये संपूर्ण विरोध लास्ट पुलिस बंधु को हाथ उठेबा ये गोटे राजरास्ता रे गोटे गुंडागर्दी चलला से पुलिस महाशय बाध्य होकर से लाठी चालना कले से मानू अरेस्ट कले तांको गाड़ी गुड़ा सीज कले किंतु बर्तमान कौन होची से जो गाड़ी सीज है आपण देखंतु जो ऑटो चालक माने धर्महट करते समस्ते किंतु से भाया नुह से पूरा थर्ड ग्रेडर जो मैंने निशाली कि से माने जो गुड़ाक
କ୍ରିମିନାଲ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ସେ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ତା ଯୋଗୁଁ କିନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ସେ ଯେଉଁ ଅଟୋ ମାଲିକ ହେଉ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ହେଉ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି 350 ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ସିଜ୍ ହେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ଭଲ କରି ଏ କଥା କାନ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ 350 ଗାଡ଼ିରୁ ବୋଧେ 300 ମାଲିକ ସେ ଅଟୋରୁ ପରିବାର ଚଳାଉଥିବେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ 300 ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇ ରହିଛି ସେ ପରିବାର ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ 500,000 ନେଉଥିବେ ସେ ଟଙ୍କାଟି ନେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବ। ଯେତେବେଳେ 350 ଗାଡ଼ି ରହିଛି 350 ପରିବାର ଉପବାସ ରହୁଥିବେ ତାକୁ କ'ଣ ସରକାର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେ ତା ଉପରେ ଦୟାମାନ ଭାବ ରଖି ये जो सीसी कैमेरा उचित तदंत करी जो माने क्राइम करछंती जो माने बाड़ेइछंती काच भांगी टेका मारी से तो बारंबार भिजुआल देखौछंती पब्लिक सीसी कैमेरा सबुते देखा से मानक अरेस्ट करी कठोर आहुरी दंड दे निरीह जो माने अछंती तांको छाड़िले टिके सरकार पाखे एति आपत्ति करी भल हुंता कहीं आम जी भितर खबर पाऊँ से परिवार माने उपवास होइका पड़िलंती जो 4-5 दिन रही गाड़ी सीज होगी से गाड़ी भी खाली लोन फ्री गाड़ी नुह से लोन रे आसी जदि ये 3 मास गाड़ी सीज रही बाहर को बाहर फाइनान्स वाला भी गाड़ी तार टाणी नहीं जीवे से मु सरकार पाखे विनम्र अनुरोध करुछि जी दोषी ताकू उचित दंड दियंतु जेते दंड देले कम हम निर्दोषी की खलास कर दियंतु आ जो गाड़ी गुड़ाक सीज ही अच्छी ताकू टे चलैले सी हुए तो से परिवार गुड़ा बंचीजे एवं बैंकर पैसाटा ठीक टाइम रे पाइज से बैंक पैसा भी आमर ये राजस्व धन ये को व्यक्तिगत नुह से समस्ते से आरबीआई रु पैसा आणिकी लोन देकर काम करुँचु एति कहि सभापति जी काली गतकाली दीनबंधु नायक अरेस्ट होती हुए तो निर्देश मुझा महासंघर सभापति अच्छी मुझे गोटे निष्पत्ति नौछि से निष्पत्ति की 500 मालिक मानिबे किंतु किछि निरीह लोक मानिबे किछि गुंडा हुंडा भी मानिबे किंतु निरीह लोक गुड़ा बलि पड़ जाउछंदी दया मन भाव अच्छी से भाया मु तो से कहूँ बार बार कठोर दंड दियंतु जी टेका मारी जी काच भांगी जी पब्लिक उपर आटाक कर जी पुलिस वाला आटाक कर जेते दंड दियंतु आमे भी सब सरकार को साहाय्य करूँ जिते गाड़ी भी ऑटो बुहाला आरटीओ महाशय सहित सरकार ये आम कौ दल नुह कि आम सबू समय सरकार को सबू क्षेत्र में साहाय्य करूँ कहीं ना आम महासंघ करूँ सारा ओडिशा 30 जिला को नहीं आमर सब लक्ष्य पब्लिक केमती हैरान न हे से साहस अहम भाव बढ़ीगला अहम भाव बढ़ीगला तो 2 दिन हेले से भाविले बोधे आम ठारू आउ कहीं ना जमती रावण 56 घंटा को बर मागिकी मला कहीं जो अहम भाव कहला मत आई पारे एमाने भाविले बोधे आम 500 एकाठी हो पुलिस वाला आमर किसी करें प्रशासन आमर किसी करें से मनोभाव नहीं सी आईन की पूरा हाथ को नहीं हेले जो 2 दिन कही से तृतीय दिन को सी भाविले आमे बोधे सर्वे सर्वा सेटा ही तांको काला होला आज निरीह लोक मरुचंदी परिवार उपास भोगे पड़ुचंदी सेथिपाई मु सेमान पई बारंबार निवेदन करुछि से गाड़ी किछि रिलीज कले से परिवार बंचिबे एवं जो बैंक ऋण देछि से ऋण टंका मध्यम से पाइबे। सुनंदु प्रशांत मंडली जदि कहिबे मु प्रशांत मंडल किछि नुह कि आम संघ सहित आमर होला मालिक महासंघ तांकर होला ड्राइवर महासंघ किंतु सी तांकर यही सबू मनपुली काम को आम विरोध करूँ गत किछि दिन पूर्वर जो राहुल गांधी की 4 दिन लोक धर्मघट 3 दिन कले रास्तार कहले स्टेरिंग छाड़ आंदोलन किंतु देखला बेलू ड्राइवर मानक क्या चपल माला पिंधेले क्या फूलमाला पिंधेले क्या मिठा जबरदस्ती खुआइले क्या माड़ माइले सेटा कौन स्टेरिंग छाड़ा तुम ड्राइवर स्टेरिंग छाड़ी घरे बस पब्लिक ऑटोमेटिक हैरान हे जेहेतु गाड़ी ना आम 100टा गाड़ी करूँ ड्राइवर ना चल पारू कि तुम पब्लिक बाड़ेवा किए चपल माला पिंधे किए से फूलमाला दवा किए से तुम किए से कहला से विरोध में आम यही निखिल ओडिशा महासंघ केस देते मंचेश्वर थाना
ସିପି ମହାଶୟକୁ ମଧ୍ୟ ତାର କପି ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାତାରାତି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ମହାସଂଘର ଗାଡ଼ି ନ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କଲେ। ଯିଏ ଚଲେଇବା ଆମ ସଂଘରେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ରହିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଥାନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲୁ, ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲୁ। ଆମେ ଏତିକି କହିଲୁ 50,000 ଗାଡ଼ି ଆମ ମହାସଂଘରେ ଅଛି, 50,000 ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ଚଳିପାରିବେ ତ? 50,000 ଡ୍ରାଇଭର ଆମ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯଦି 10,000 ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ 50,000 ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆମ ସଂଘର, କାହାର 5ଟା କାହାର 10ଟା। ଯଦି 50,000 ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସେ କାଢ଼ିଦେବେ ତାଙ୍କ ମହାସଂଘରୁ ତାହେଲେ ସେ ଚଳେଇ ପାରିବ ତ 50,000 ଡ୍ରାଇଭର ପରିବାର? ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ହେଲାନି। କିଛି ମାଲିକ ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା କିଛି ଦିନ, ଆମର ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟବାସୀ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେନି। ଆମେ ମହାସଂଘ କରିଛୁ, କେବେ ରେକର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ହଇରାଣ କରିବା, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରିବା, ଟ୍ରକ୍ ନେଇକି ରୋଡ଼ରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ କରିବା, କି କିଏ ପ୍ରଶାସନରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା। এই সময়ের প্রশান্ত মন্ডলকে যে বার্তাটি কিছু গোটে আহরি মানে নিয়া ঘিও ঢালা বেলা কাম করুন ଆମେ ସେଥିରେ ସେ ସପକ୍ଷରେ ନାହୁଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ନ ଚାହିଁବ ସେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ତାଙ୍କରି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ପୁରା 3 ଫାଙ୍କ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। বর্তমান দেখুন রাজধানী ସିଏ କେବେ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆରେ ଆମେ ମରୁଛୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମରିବ? ସେ ଚଲେଇଲେ ତମେ ତ ଉପାସ ପଡ଼ିଛ ଯାହା ହେଇଛ। ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଲେଇବେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ଯେଉଁ ଯଥାସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଥିବ ସେ ଯିବେ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଲୋକ ହଇରାଣ କେମିତି ହେବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନୁ। କାହିଁ 10 ଥର କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା କହୁଛୁ। ଯଦି ଯେତିକି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ତାକୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ଫଳ ପାଇବ? ମାନେ ପବ୍ଲିକ ୟା ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ହେବେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଯିଏ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତା ପରିବାର ବି ଉପବାସ ପଡ଼ିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପକଉ ପକଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେ କେଉଁ ମାନେ ଜଣକୁ ବେକ କାଟି ଦେଇ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଯାହା ସେଇଆ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ 2 ଦିନ ହେଲା ତୁମେ ତ ସଭାପତି ଅଛ, ତୁମ ସଂଘର ଲୋକକୁ କହିଲନି ନାଇଁ ବାପା ଆଇନକି ହାତକୁ ନିଅନି, ପବ୍ଲିକ ବାଡ଼ାଅନି, ଗ୍ଲାସ୍ ବାଡ଼ାଅନି, ମୋ ବସ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବାପା ବସ୍? ଆମରି ପଇସା ଆମରି ଟଙ୍କା, ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଇଟା କିଏ ବହନ କରିବ? ଆମରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର। ଆମେ ଯେଉଁ GST ଦେଉଛେ, ଯେଉଁ ବାଟେ ଦେଉଛେ, ଆମରି ପଇସା ନେଇ ସେ ବସ୍ରେ ରହିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏ ବସ୍ଟା ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବସ୍ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ସବୁବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପଟରେ କ'ଣ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ସାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ପାଉଛି। ମୁଁ କ୍ଲିଅର ନୁହଁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ବାରମ୍ବାର ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର CC କ୍ୟାମେରା ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦଙ୍ଗା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ଲାସ୍ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯେତେ ଦଫା ଆହୁରି ଦଫା ଲଗେଇଲେ ବି ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ମେଣ୍ଡୁଲିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି, ଯାହା ଆଇନ କି ଯଦି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମେଣ୍ଡୁଲର ଭଲ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି ସେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସିଜ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ସେ ପରିବାର ଅନାରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ରିଲିଜ୍ କରିବାର ବାଟ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଅଯଥା ସରକାରକୁ ଟେନସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁନି କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହଇରାଣର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖନ୍ତୁନି। ଆମେ ସେ ଫରେ ନାହୁଁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେମିତି ଗଣେଶ ସାର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିସ୍ତୃତ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ। ତ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟ ଦେବତା, ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ମିନି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ମହାସଂଘର ମୁଁ ଜଣେ ଉପସଭାପତି। ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି? ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏହାକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁନୁ, ଆମେ ବରଂ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜୀବିକା ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଟୋ ଚଲାଉଛୁ ବା ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଉତ୍ତେଜନା କରି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କେମିତି କରିବା? ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। 2 ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡକାଯାଇଛି, 3ୟ ଦିନକୁ ଜବରଦସ୍ତ ତୁମେ ଡାକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ, ଆଜି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁଇନ୍ ସିଟି ଯାତାୟାତ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିରୋଧ କରି ବନ୍ଦ କରି କ'ଣ ଏହାକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି? ସମାଜକୁ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡାଗିର୍ଦି କରିବୁ, ଗୁଣ୍ଡାଗିର୍ଦିର ଏଇସବୁ ବାତାବରଣ ଏସବୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ବି 346 ଗାଡ଼ି
सरकार ताको सीज करछन्ती अनुरोध रहिबो जहाँ भी आमर सभापति महोदय बर्तमान वक्तृता दौले जे जो मैंने दंगा करछन्ती जो मैंने भांगी जो मैंने एथरे संपृक्त अच्छी से ही दंड मिलू अजथा निरीह लोक ए सफर होती देखु जदि भी ऑटो चालक संघ सभापति महोदय डाकिबे अन्य माने निश्चिंत जाई सेठी पहुँचे सभापति महोदय भी एबे बाइट भी दौरान जे मुझे प्रेजेंट से दिन नथली किछि क्षणक पई ता केते सत्यासत ता सरकार को नजर सीसीटीवी फुटेज रे थिबो ताकू भी आपण माने नजर रखंतु जो माने ए सब कार्य घटेइछन्ती तांको उपरे कठोर कठोर कार्यानुष्ठान करा जाऊ 8 बस्ता पत्थर सेठू रिकवरी कला 8 बस्ता और से पत्थर राजमहल छक आमर मास्टर कैंटीन 1 किलोमीटर रेडियस भितर से पत्थर आपको मिल ना तो से पत्थर आसला कौटा 8 बस्ता नहीं पत्थर जो आज्ञा संग्रह कले रेडियस भितर आसब ना बोली कहते निश्चिंत जमी स्मार्ट सिटी हूँ भुवनेश्वर तेणुक सीसीटीवी फुटेज कोण अनुकोण लगी ताकू आग तदारख करूँ कौट आसला कौन आसला केमी है किए कला ताकू तदारख करके पूर्व भी बारंबार कहूँ सभापति महोदय भी कहते आग इन्वेस्टिगेशन करूँ ता ऊपर पदक्षेप नियंतु सर आंदोलन भिआइबा आउ गाड़ी सीज हवा दंगा करवा पब्लिक प्रॉपर्टी नष्ट करवा तापर वीडियो वार्ता देके क्षमा एटा को बहादुरी पणिया रहिले नहीं बहादुरी नुह देखो आंदोलन करवा आंदोलन मीन शांतिपूर्ण भाव आंदोलन करवा आम तो ऑटो एठी हिंसा करवा कथा नुहे कारण आम जदि आंदोलन को ओह्लैवा जदि एक्चुअली सरकार पाखक ये न्यूज़टा दबा कथा आम शांतिपूर्ण भाव आम आंदोलन करिया जदि आम एकाठी अच्छु ऑटो भाई माने ताले आम तो घर बसिक आम आंदोलन करूँ एथेर पब्लिक निश्चिंत सफर रहे एथेर निश्चिंत सरकार कर्णपात हम एथेर बाडे बुटे ये सब देखुची जो मैंने सब घर गाड़ी निहाती जीवा जरूरी से मैंने भी जापार अटका अटकी कर धमक चमक दे पाटितुंड कर तो गोटे किसी शांतिपूर्ण भाव आंदोलन है अहिंसा हो गला ये अहिंसा आंदोलन दरकार हिंसा करके कौन प्रकार आंदोलन करा कथा नहीं मैंने जानी शुणिकी आग को एगुड़ाक सब आगू बिहाई एवं सफर एथर होती आगू जापार नए ये सब कम कर लोकंर उत्तेजना सकाशे ये सब कार्य सब होती क्षतिग्रस्त सब ऑटो चालक भाई मैंने प्लस जो मैंने अच्छा आमर जनसाधारण उभय क्षतिग्रस्त हेले जो मैंने बर्तमान यो हिंसा कर परिवार 346टा गाड़ी सीज से मैंने भी आरेस्ट होती किसी लोक से भी एथरे असुविधा घटला जनसाधारण भी एथरे सफर रहे नहीं ता पूर्व आम सभापति महोदय भी कहले आपको आप निहाती सीसीटीवी फुटेज रे देखु आउ थे भी पुंखानुपुंखन करूँ दोषी की कठोर कठोर दंड हो ये तो अत्यंत निंदनीय घटना यहाँ केदू ठीक प्रशासन को आम ये कार्य ये करवा आम आईन के हाथ को नवा यहाँ अत्यंत निंदनीय घटना जानी शुणी कि सब हिंसा कर सफर होती यहाँ अत्यंत दुखदायक घटना एमती करवा कथा नुहे मांडुली कथा समय गोटे वीडियो वार्ता देवा लोक उस्कौं ना किसी समाधान बाट यहाँ लोक उस्कौं यहाँ समाधान बाट नुह कहीं विगत दिन में आम भी एथेर सफर रही आम मिनी ट्रक एसोसिएशन हठात ये आंदोलन डकरा है स्टेरिंग चेयर आंदोलन केते थर है तुम आंदोलन कर शांतिपूर्ण भाव आंदोलन करन ये जमी पॉलिटिक्स करी ये दल को छाड़ दियो से दल को अटकई रख तापर आंदोलन हिंसा आकार गतिपथ करुँच केन्दुझर सेमती आमर यो गत प्रशांत मंडुली महोदय जो आंदोलन डाकरा देते केन्दुझर आमर भाई मानक काच बाड़े भांगी देते गाड़ी फाड़ी जहाँ भी एगुड़ा सब ठीक कथा नुहे जदि तुम चाहूच जेहेतु गोटे संगठन सभापति तुमको राज्यवासी चिन्हिंट तुम पपुलारिटी बेसी बढ़ीगला तुम या समाधान करने चेष्टा कर बिना सरकार आम कि सरकार को आम पहुँचेबा आम दुख घटना जनइबा तापर आम जहाँ कर हिंसार किसी आवश्यकता नहीं यहाँ अत्यंत निंदनीय घटना आम या पूरा विरोध करुँ सब धमकिला भाया कथबार्ता ये घी देरे आहरी जेन सरी निआ देरे घी ढाड़ा कथा ये सब तथापि आप कौन सजेसन देवे टिके वार्ता देवे सजेसन तो दबु शांतिपूर्ण भाव जो मैंने सब ये सब सफर रही कठोर कठोर दंड मिलू आउ निर्दोष को खलास करूँ सरकार को निवेदन रहा भी हो शांतिपूर्ण भाव विचार को नहीं केमी साधारण लोक अतिबाहित करेंगे समाज गोटे भल वार्ता रही मु सरकार पाक निवेदन कर दीनबंधु महोदय को मुझे अनुरोध करी जेहेतु तुम गोटे संगठन सभापति तुम नुचिकी न रही सामना को आसिकी या केमी सुचारू रूपे तुले पारे समाधान करें ता वार्ता रखु आउ अन्य मानक आग को ठेल दे निजे नुचिकी रही
ଏଇସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ମଦ୍ୟପାନ କରିକି ଦେବାଟା ଏଇଟା ଅନୁଚିତ। ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କଥା, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଆମେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ସଭାପତିଙ୍କ କଥା ମାନିକି ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହିଂସା କରିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ମଦ ଆଣି ବା ଏଇ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ଆମର କହୁଥିଲେ ଇଟା ଟେକା ପଥର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ଆମେ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଖୋଜିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇମାନେ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଦ୍ୱାରାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ସଫର ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ହିଂସା ଘଟାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଧରିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, ରାଜଧାନୀ ଭଳିଆ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଲୁଚିକି ପଳେଇବା, ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଲୁଚିବା, ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏମାନେ ଅଟୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଟୋ ଚାଳକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଂଘରେ ମିଶିଗଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡେରିଂ ଆସିଯିବ, ସାହସ ଆସିଯିବ, ଏମିତି ସରକାରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବୁ, ପୋଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏମାନେ? ଏଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ସଂଗଠନର ମିଶିଲେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ଅଛି ବା ତାଙ୍କର ଆଇନଗତ ହିସାବରେ ଅଛି, ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଯିଏ ମନକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ମନୋପୋଲି କରୁଛି ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ, ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମର ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ମିନି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଉପସଭାପତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ କେଉଁଟା କରିବା ଦରକାର, କେଉଁଟା କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମେ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନି ଆମେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବା, ତାହେଲେ ସୁରୁଖୁରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେବ। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ସେଇ କମିଶନର ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ବି ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। କାରଣ ତାଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା କଥା, ତାଙ୍କ ପରିବାରର କଥା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ, କାଲି ଯେମିତି ଆମର ଆଇନଜୀବୀ କହୁଥିଲେ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ସେମାନେ ଜେଲରେ ରହିବା ଦରକାର। ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କଠୋର ହେବା ଦରକାର ସରକାରକୁ, ଆଗକୁ ଏମିତି ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରକାଶ କଂସ, ଉମେଶ, ସୂଚନା ଟିଭି 24/7।